ମୁଁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓସ୍ନେଲିଆ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ରମେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଦାବି ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଛୁ। ଆଜିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି RD जोटा आंचलिक निर्देशालय जोटा आंचलिक शिक्षा निर्देशालय से माध्यम आम उच्चशिक्षा सचिव को दाबीपत्र प्रदान कर क्रम में आम बालेश्वर RD जोटा आंचलिक निर्देशालय को आम दाबीपत्र प्रदान कलु। ये जो आम आंदोलन चली ये आज नुहे ये दीर्घ 5 वर्ष धरी आम आंदोलन जारी रखीचु। 2021 आरंभ होता है आंदोलन पूरा आपणकर तीव्र तीव्रतर हो चलती। आम प्रथम यही वर्ष जनवरी मास 21 तारीख में 1.5 लाख सिग्नेचर संबलित एक दस्तावेज माननीय मुख्यमंत्री उद्देश्य सीएमओ को प्रदान कलु जहाँ 17 केजी ओजन थिला।